Tingnan mo, Jumare guys, oh. Flaming na guys, oh. Ano ginagawa mo dyan, Jumare? Si Aliana to guys. Naglaro lang. Ganyan pala yung paggawa guys. Yan guys, oh. No. Kabisado niya lang, bilangan guys, oh. Yan guys, flaming na to guys eh. Nag-improve guys. Na-promote. Naubos eh. Oo, na-promote. Naubos sa 1.5 point eh. Oo, naubos guys. 1.5 boss, naubos guys. 500 lang natira. 1.5 point, naubos. 500 na natira. Itong flaming guys, dito na yung makita sa Paranaque guys. Kung gusto nyo kontakin. Paano masabi? Aray, Jumari ang pangalan niya guys. nakontak pa. Tali mo yung talaga. So dito lang guys kasi pinopromote ko lang siya guys. Kung gusto mag-contact, tawagan mo lang siya. Ano number mo ba de? 09 Totot. Utos, pinapakalan siya. Tumiro. Tumiro ka, sabi sa Bendy, no?